Sekretary! Tignan mo ako! Hindi na kayo, may nakasapit na naman ako, nahilo. Ako, good. Bakit lang? Yay, Sammy. Leo, wait lang. Wait lang. Tignan mo ah. 2, 3, go! Yay, Sammy. Ano, di saya ka lagawin. Problem. Sin kontra. Ino, bimi, alabi, sino, mi, oji. Rane pa taray! Lupit! Uy, dyan! Awa, dirat dyan! Sin kontra. Patasin po like, kapresto akong ginay mo. Patasan diretso, para maglupad. Tinatanaw na ko kung may kiling, kaya bago na patason. Hindi pinakuha. Ano ba yung nakit ni Pagtari? Naglipad yung May card. kiling! Okay. Parang hapon ito. See you tomorrow, guys. Goodbye, Teacher Oswan. Goodbye, classmates. See you. See you on Monday. Bye. See you tomorrow.